Senina rasturang ibas kelengate Tuhan. Ope denga sioge pustaka sibadia mari ras gitar toto. Armulia kam odi bata simada kepentaran. Singgun jayam kegeluhun kami. Kelah kami selaku tempasndu pentar ibas pengalako. Ibas kaipe. Subuh ibas sikitik nape kami pentar ibas Tuhan. Dagei kesah dusi badia singajari kami. Gelah ibas ngertikan katandu tangkas man kami kerina. Terpuji kam Bapa re kami ibas Yesus. Haleluya. Amin. Si jadi ogenta ibas perpulugun jabu-jabun ta eme kuan-kuanen bindu 2 ayat sada sehualuh nina bagenda. Guna kepentaran. Pelajarilah si kukatakan man bandu o anakku. Janah olah kalkam lupa si kuturikan man bandu. Megermatlah nandangi kepentaran jenari cubakalah ngantusi sape. O anakku, pindolah pemetah. Sekilah ndatken pengertina. Daramilah edesken darami emas. Ayakilah edesken darami ertasi terbuni. Alu bagai maka yetah ndukai artina erkemalangan man Tuhan. Jenari idak ndu mempemetah karena dibata. Tuhan kap si mereken kepentaran. Ibas ia nari kap manusia datkan pemetah ras pengertiin. Man kala benar ras bujur iberekena penampa ras ampang-ampang. Tuhan singkawali kala si bujur perbahanena. Janah iampang-ampangina kala si tutus man bana. Sejenda ogenta salom man bantakrina. Perpulungan ibas kekelengan Tuhan. Rikutkan perdalin zamanenda. Tambah warina. Tambah luatna. Bagepe. Tambah kakalang. Sila setia man Tuhan. Ngusidah faktana. ICP ia. Adilabokin geluh. Arpalaskan. Kepentaran ibas Tuhan nari. Mampa karinana. Tambah persoalan. Rebelina kejahatan. Artina labolit sadape si muhulina adi manusia. Nadingkan di bata selaku ulu kepentaran. Maka ibas bahan PJJ sinulis kuan-kuanen ibas bindu 2 ayat sada sehualuh alu tangkas nuriken man anak-anakna. Gelah min anak nenda ngit erlajar rikutkan pengajaran si bereken orang tua naman bana eme pengajaran karena kepentaran di bata. Pelajarilah. Enda sada penegasan ibas orang tua nari man anakna. Kasih man pelajaran. Eme krina singgo ikatakan bapana orang tua naman bana. Janahlah cukup hanya ipelajari. Tapi nina, olah kalkam lupa si keturikan man bandu. Banci jadi, melala kala erlajar, mbue kala erlajar. Tapi, ibas paksana la ipake kena kai singgo ipelajarina. Endam sini katakan dai, lupa. Adinggo lupa, baling ngeras lalit sama sekali. Dage selaku orang tua, selaku bapa sidem alu kuasa kesah si badia.
Bapa si dem alu gegeh pertendin. Nuriken mananakna. Gelah aula lupa erlajar. Sebab nina long life education. Belajarlah seumur hidup. Bagepe karena kepentaran di bata. Man pelajaran. Wakinai kala Yahudi. Ngajarkan anak-anakna. Iba sekolah Taurat. Tapi habdallah. Gelamin iyang kana. Ugakin kegeluhun nenda. Rase la banci iulupakenna. May makaiturikan ibas kitab Ulangan 6. Endam sada persingat man orang tua. Gelah namin orang tua aula lupa nuanken kata dibata ibas pusuh anak-anakna. Ajarkan lalak persingeti subuk sanga kami rumah, entah sangana ibas perdalanan, entah ngadi, entah dahin, lalit alasan man orang tua lalai guna ngajarkan. Adiba game sidah proaktifna orang tua nikapkan pangan pertendin, pangan kepentaran man anak-anak nala bancilang, anak-anak harus kamin nalangi pusuhna guna ngalaukan kata kepentaran singgau ibrekan, singgau iajarkan orang tuana man bana. Bagem arusna. Makana anak-anak si genduari rekutkan tema tahunan gereja GBKP 2021. Makanina generasi muda menjadi berkat. Berarti tongkat estafet pertendindai kepemimpinan rohani ibas GBKP genduari sangana persiapkan man anak-anak si muda. Apa ika? Rekutkan perkembangan zaman si genduari. Zaman teknologi informasi. Raskrina kemajuna. Bagai perangkat-perangkatna. Laban cilang donienda. Harus mengikuti sa. Tapi, bila kita pentar ibas Tuhan. Banci kita melumat igilas zaman enda. Perpulungan ibas kelengate Tuhan. Guna sendai pedah orang tuana man anak nanina. Gelah pidolah pemetah. Sekilah ndatken pengertina. Situna ibas kegeluhun nenda. Tep pengajaran. Dem alu kebayakan. Pengajaran ibas kalak karope. Dem alu kebayakan. Adi. Git mindo. Git meseksek. Git meseksek. Ndarami pengertina. Adi kalak si meseksek. Yang bue rukur. Bue mengamati. Bue. Bandingkan situasi enda. Rastuasi si deban. Bagaimana kalau si meseksek. Ibrekan dia sejengkal. Kita kan meseksek ia. Bancing edaca 5 jengkal entah 10 jengkal. Luar biasa na biak meseksek. Langit mundur. Langit tahlu. Tapi lalap kelebe perayakan. Meseksek. Engkai maka harus meseksek. Arkiteken kepentarane meherga. Daramilah aidesken darami emas. Ayakilah aidesken darami ertasi terbuni. Berarti lah bertanggung-tanggung emas.
ijapa pe ayaki kalak. Bahkan megati kalak mate tertimbun arkiteken ndarami emas. Bagai penegara-negara megati perang arkiteken emas. Freeport melala emas. Kerina jadi perhatiin dunia. Melala modalna. Ngusah triliun pe. Karena erta si terbuni ibas dunia si masak pagi. Tapi nda erta si luar biasa kepintaran. Dau ergan asangkan emas. Adi ibas kitab Job 20 ayat 16. 10 nina. Emas murni ras permata intan. Langasup ngimbangi ergana kepentaran. Bayangkan domin. Emas murni ras permata intan. Langasup ngimbangi ergana kepentaran. Ergan ia sangken emas tulen. Lebih asangken kaca halus entape emas perhiasan. Ndah kalau ergan ia sangken buah karang. Kristal entah pe mutiara. Endam. Karena kepentaran Tuhan. Asangken emas murni pe permata intan. Ndau ergan iya. Lalu bagai ibas kita genduari ndarami ertasi meherga kepentaran di bate lah kebikin banci dah santai-santai saja lah banci bagi teta lah banci siban aturun tak sendiri lah banci siban sempat tak saja tapi memang harus fokus des kendarami ertasi terbuni perhatian, perukuran, konsentrasi, arus hei, itung-tungkun, gelah, jadilah bagi kata ibas Matius 6 ayat 33. Ainina, tapi si pentingna daramilah lebih kerajaan di bata, ras kebenaranna, gelah kerina ikuhi man bandu. Jadi jelas. Maka si pentingna kuja lebih kita fokus. Alu bagaimana bantah perpuluhan Tuhan. Ibas kita ngajari anak-anak ta. Lakon darami erta si meherga kepentaran di batandai. Labanci tenah-tenahkan saja. Olah kari adi sekolah ia si kontrol. Lesia si kontrol. Tapi tepung ia darami erta si muhergandai kepentaran di batenda. Lah si perhatikan, ya hadinggo ku gereja nggo. Masih dah ngei. Lah bokap siti anak-anak ta beneng. Beneng kini terkena perbankai. Perban dube tepung ia darami erta si muhergai darami kepentaran di bate. Kurang tutus kita ngarak-ngaraksa. Bagi pertutus ateta nekolah kenia. Ras nambahi tambahan lesna. Justru mindai. Baiklah Yahudi. Sekolah kena anak enda sekolah Taurat. Sebab ading goyang kana Taurat. Laban cilang. Rehen pagi pemetah pempasideban. Bagi turikan ibas kitab kuan-kuanan sada ayat pitu nina guna ndatken pemetah si pemenana sila bancilalit ibas kala Muhammad dengan erkemalangan mantuhan kala lengai langgit emperdiateken kepintaran dengan layang git erlajar. Berarti nggo jelas ibas kita ngajari anak-anak ta gelah, geluh, ibas kepentaran di bata. Arbenting kibul kita ngarak-ngaraksa. Taruhkan ia ndahi Tuhan. Cidahkan bana usihan. Ugakin erdi bata.
nembah di bata lupayo, nah kan persembahan. Allah sempat min idah anak-anak enda. Si suruh ya ku gereja kita madam i rumah. Allah min sempat idah anak-anak. Tupung kita nikapkan persembahan man Tuhan. Si pilih si mecurna. Enda sada presiden buruk man anak-anak tak guna. Ngeluh pagi ia ibas kepentaran Tuhan. Makanya daramilah. Desken artasi meherga. Sabab asangkan emas murni pe. Ndau ergan kepentaran dai. Asangkan emas tulin pe. Ndau ergan kepentaran dai. Asangkan mua karang kristal entah pemutiara. Ndau ergan kepentaran Tuhan dai. Perpulungan ibas kekelengan Tuhan. Lalu bagaimana itah anak ta kai artina ar kemalangan man Tuhan. Jinari idak nama pemetah karena dibata. Tentu kuje menda dabuhna. Gelah yang ka anak-anak enda. Uga ar kemalangan ku dibata. Sebab iturikan ibas kitab kuan-kuanan telu ayat 10 telu se-10 aluh nina. Sangap kala sindatkan kepentaran. Ai mekala sindatkan pengertiin. Lalu bagai kala sindatkan kepentaran ai mekala sangap. Untungna belinen asangkan pirang. Janah ergan kap asangkan emas. Kesangapan dai. Ergan kap kepentaran asangkan permata. Bicara krina pesi surandu i persada. Lakap terpeseri ras kepentarane. Kepentaran kap si mereka man bandu umur si gedang bagai pe kebaya keras kehamatan. Dila kita pentar, latih sakap rukur dengan stres, turah pinakit, mati kita. Tapi kala sing geluh ibas kepentaran di bata, ngoyang kana uga menata geluhna, menata kulana, cara rukur, kasih man ayakan. Kasih man baban. Guna kay geluh nenda. Goyang kana. Kala si pentari basti bata. Geluh nenda. Erguna man Tuhan. Erguna man kalas deban. Janah banci ina namina. Kasih brekin di bata. Man bana. Endam kebayakan ibas Tuhan. Kepentaran kap serbahan ca senang geluh du. Janah si babai kam arah dalam dame. Kala pentar kap kala sangap. Kepentaran si mereka kegeluhan man bana. Jadi ulah kita mapas man kepentaran Tuhan. Dilabu kita pentar ibas di bata. Dilakin ibreken kesah kepentaran man banta. Labo kita ngasur bahan kaipe. Oh lakin kita menjingkat ku gereja. Rajner toto. Tapi dilabu si bahan. Ada palaskan kepentaran di bata. Dungna pagi jadi. Kini kan jangan ukur. Laubahna syakap penda jadi departemen sosial. Gereja labo departemen sosial. Tapi gereja ngelai, berkorban, keri ia, gelah kala menjuah-juah. Perpulungan ibas keleng ate Tuhan. Guna si perlu kita rambaras di bata. Ibas Job 20 ayat 20 telu seh 24 nina. Dalan ku kepentaran di batang enca metehsa. Itehna ija ingandat kenca. Sebab seku tampuk doni idahna kerina. Asa silit itruh langit la terligen man bana. Jadi olah kalau kita ngit terpengaruh dilik kala ngata kenca. Maka di luar Tuhan lid kepentaran bual. Di labo bas di bata labolik kepentaran. Kepentaran si labo ibas di bata nari kepentaran palsu. Kepentaran ibas di bata ngenca uluda. Sebab itu rikin pe
ibas kitab Keluaran 35 ayat 30 sada kanina. Nina Musa man bangsa Israel. Tuhan engkau milih Besalel anak Uri kempuhur ibas suku Judanari. Ia engkau idemi di bata alu kesahna. Janah engkau ibreken naman bana kepentaran kengasupan ras pengerti. Rebahan kerina barang-barang si mejileina. Bagai ibas Keluaran 20 ayat 3 nina. Dilo krina kala si bulu rebahan paken, singgo ku bere kepentaran guna se. Enda Tuhan ngatakan ca, singgo bereken di bata kepentaran guna se. Jinari, suruh ia kerina rebahan paken harun, gelah banci ia itang ku jadi imam, ndahi kendahinku. Berarti, di bata si bereken kepentaran man banta. Lapu kita beluh, adi di bata bereken ca, jadi beluh. Masih dah ngai perpelungan dah. Deba tang-tang ke gereja lo bulu rendepe. Maka anda tutusia mindoman Tuhan bereken Tuhan membana kepentaran guna baca not min pinkor ras debana. Si penting git kita darami kerajaan di bata, darami kepentaran Tuhan. Gelah banci min senda kerinana tuhu rebanca kita semakin sukses. Dagay man banta perpulungan Tuhan. Ibas pak senda ibreken banta persingat. Gelah min arah kerina persingat singgo. Silokan ibas di batanari ngajuk kita gelah tetap megenggeng. Baginda iturikan ibas kitab kuan nenda gelah min tetap anak-anak banci darami kepentaran ibas Tuhan ngenca. Sampai pengu tegaskan Tuhan kap simberikan kepentaran ibas ia narika manusia akan metah. Tuhan kap simberikan kepentaran ibas ia narika manusia ndatkan pemetah ras pengerti. Makana bagindube uga Tuhan memberikan kepentaran man keluarga Juda Besalel anak Uri kempuhur ibas suku Judanari tentu ibas yanarme kepentaran si mandara menta kujelah pindo sabab kepentaran si bereken di bate luar biasa babai manusia akan kesangapan kemalaman ate bagepe bayak ibas pemere si luar biasa. Makana man banta perpulungan Tuhan yakinlah kita kala si benar ras bujur arpalaskan kepentaran di bata lalap yang pangampangina ikawalina kita janah bekas pengkawalina pengampang-ampangina tridahulihna man kala si tutus man bana. Makana ibas kitab Jakobus 3 ayat 10 pitu nina bagenda tapi kepentaran serehna idatas nari si pemenai bersih pusuh praten git erdame lemah lembut lama gogo dem perkuah hati ibas ia digin erbuahkan perbahanan si muhuli la rayo ayo ras tangkas ukur tangkas kata bagenda mistuna adik kita geluh ibas kepentaran di bata dage man banta perpulungan Tuhan tema tangata kenca Tuhan mereken kepentaran man manusia manusienda tempas di bata di labu kita isina alu kepentarna kitenda lanai bobanci menjagai tempas nai dage ibas kita darami kepentaran Tuhan laban cilang
biak kedagingan adu si bunuh, janah biak kesah si pebeli ibas dirinta, gelah alu bage, ibas kerina wari-warinta, ridah pagi, maka anak-anak sindarami kepentaran alu mesek-sek, git erlajar, git ngukurisa, terus kendarami ertasi meherga, entah pe ertas terbuni, kulebe werenda pagi, anak-anak tenda, jadi tan gedang di bata, arkiteken tanne eme nggoisi alu kepentaran Tuhan. Tentu man bantu orang tua pe, ara penta gelah min anak-anak takrina, jadi tan di bata, sidem alu kepentaran, jadi agen-agen Kristus ke depan enda, gelah banci min arah kegeluhun nape, terpuji Tuhan. Endang pengarap penta, gelah namin, di tengah-tengah jabunta, kepentaran si bereken di bata, ngeluh berbuah, ras trida, ibas pengkebeta, si tep-tep buari. Amin, ras kitar toto. Terpuji keam Bapa, ibas kelenga tendu. Sanggap kami Tuhan, bayak ibas Tuhan, adi kami ngeluh ibas kepentaran du. Ajari kami Bapa, gelah tuhu-tuhu, kepentaran si bereken duman kami, ngerajai kami, janah tridah arah kerina pengkebet kami, si tetap wari ibas donenda. Terpuji Tuhan, re kami ibas Kristus, haleluya, amin.